إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فما زلنا أيها المسلمون والمسلمات نواصل سلسلتنا حول التوحيد وسنكمل ما بدأناه في الخطبة الماضية من بيان فضل التوحيد وما يكفر به من الذنوب. كلمة التوحيد هي الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وعليها أسست الملة ونصبت القبلة وهي محض حق الله على العباد وهي الكلمة العاصمة للدم والمال والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار وهي المنشور الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به والحبل الذي لا يصل إلى الله إلا من تعلق بسببه وبها انقسم الناس إلى شقي وسعيد وإلى مقبول وطريد وبها انفصلت دار الكفر عن دار الإسلام وتميزت دار النعيم من دار الشقاء وهذه الكلمة من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أيها المسلمون إن كلمة التوحيد عظيمة المعنى لا إله إلا الله عظيمة المعنى ثقيلة الوزن ولكنه يختلف وزنها بحسب من صدرت منه فالمنافق يتلفظ بها ولكنها لا تزن عند الله شيئا لأنه كاذب في قولها والمؤمن يتلفظ بها ولها وزن عظيم عند الله لصدقه مع الله فيها فلو وضعت السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله والأراضين السبع وما فيها في كفة الميزان ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى لرجحت بهن هذه الكلمة. Nous continuons la série de prêches en rapport avec le tawhid et nous continuons toujours à énumérer les bienfaits du tawhid et parmi ces bienfaits le fait que par cette unicité Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés. Cette parole du tawhid, la ilaha illallah, est une parole sur laquelle reposent les cieux et la terre. C'est une parole qu'Allah azza wa jal a inculquée dans chacune des âmes. C'est sur cette parole que la religion a été établie. Et c'est pour cette parole que la qibla a été choisie. C'est le droit le plus légitime qu'Allah subhanahu wa ta'ala a à ses serviteurs. Cette parole, lorsque tu l'as dit, ton sang, tes biens et ta famille sont sacrés. Cette parole, lorsque tu l'as dit, elle te préserve du châtiment de la tombe et du châtiment de l'enfer. Cette parole, la ilaha illallah, est ton laissez-passer au paradis. Personne n'entrera au paradis
sans avoir en sa possession cette parole, la parole du tawhid. Cette parole également est le câble qui te permet d'arriver à Allah subhanahu wa ta'ala. Nul ne peut atteindre Allah en ne s'accrochant pas à ce câble. Et c'est par cette parole que les gens sont divisés entre heureux et malheureux, entre ceux à qui Allah Azza wa Jalla accepte les œuvres et ceux à qui Allah Azza wa Jalla ne les accepte pas. C'est par cette parole que l'on différencie un pays musulman d'un pays non musulman. Et c'est par cette parole également qu'a été différencié ou qu'ont été différenciées les deux demeures de l'Éternel, à savoir la demeure des délices et la demeure des supplices. Et cette parole, celui qui l'a dit avant de mourir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'il entrera au paradis. Cette parole, la ilaha illallah, a donc d'immenses significations, mais son importance dépend aussi de celui qui la prononce. Ainsi l'hypocrite prononce cette parole, mais elle n'a aucune valeur auprès d'Allah Azza wa Jal, car il ment lorsqu'il la prononce. Et le croyant, lorsqu'il prononce cette parole du tawhid, la ilaha illallah, elle a une immense importance auprès d'Allah Azza wa Jal, car le croyant, lorsqu'il prononce et lorsqu'il proclame cette parole, il la proclame avec véracité et sincérité vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Ainsi, si les 7 cieux et ce qu'elles contiennent, si les 7 cieux et ce qu'elles contiennent, et ce qu'ils contiennent, et si les 7 terres et ce qu'elles contiennent étaient déposés sur un plateau d'une balance, et si la ilaha illallah était placée dans l'autre plateau de la balance, eh bien c'est la ilaha illallah qui aurait pris le dessus. وذلك أيها المسلمون لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين، ولما يجتمع لقائلها من الذكر والدعاء وما يحصل له من تكفير الذنوب والخطايا. فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك دخل الجنة، فإن هذه الحسنة لا يوازنها شيء. ثم اعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا بعد معرفة معناها والعمل بمقتضاها والسلامة مما يناقضها. قيل للحسن البصري رحمه الله أن أناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال من قالها وأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال وهب بن منبه رحمه الله تعالى لما قيل له أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله، فقال رحمه الله بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح ليس له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. Et sachez, chers musulmans et musulmanes, que cette parole, la ilaha illallah, a de l'importance car elle inclut l'unicité d'Allah et la négation et le rejet de toute forme de polythéisme. Ainsi, celui qui l'a dit a évoqué Allah Azza wa Jal. Celui qui l'a dit aura ses péchés pardonnés, à condition qu'il la dise avec certitude et sincérité, à condition qu'il mette en pratique les conséquences de cette parole et qu'il reste sur le droit chemin jusqu'à la mort. Cette parole ne sera profitable en aucun cas pour celui qui la prononce sans en connaître les sens. Ainsi, il a été dit à Al-Hasan al-Basri rahimahullah que des personnes disent celui qui dit la ilaha illallah entrera au paradis. Il a dit oui, celui qui l'a dit, qui met en pratique les droits de cette parole et les obligations de celle-ci,
alors il entrera au paradis. Et Wahb ibn Munabbih, rahimahullah, lorsqu'il lui a été dit, La ilaha illallah, n'est-ce pas la clé du paradis? Il a répondu, bien sûr, mais toute clé a des dents. Si tu venais avec une clé sans dents, la porte ne s'ouvrirait pas. Si tu viens avec une clé, si tu as une clé avec des dents, la porte s'ouvrira. Par contre, si tu as une clé sans dents, eh bien celle-ci ne s'ouvrira pas. أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه والحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نوحا قال لابنه عند موته آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله ولا إله إلا الله أفضل الذكر ففي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وللنسائي وابن ماجه وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وللترمذي وغيره دعوة أخي ذي النون لا إله إلا الله وقد أخرج الإمام الترمذي رحمه الله وحسنه وصححه الذهبي رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر ثم يقال أتنكر من هذا شيئا فيقول لا يا رب فيقال ألك عذر أو حسنة فيهاب الرجل فيقول لا يا رب فيقال بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقال إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا على هذا الحديث ليس كل من تكلم بالشهادتين كان بهذه المثابة لأن هذا العبد صاحب البطاقة كان في قلبه من التوحيد واليقين والإخلاص ما أوجب أن عظم قدره حتى صار راجحا على هذه السيئات. L'imam Ahmad rahimahullah rapporte dans son Musnad selon Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Nuh alayhi salam a dit à son fils alors qu'il s'apprêtait à mourir je t'ordonne la ilaha illallah car si les 7 cieux et les 7 terres étaient posés sur le plateau d'une balance et la ilaha illallah dans l'autre plateau eh bien c'est la ilaha illallah qui aurait pris le dessus. Hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Et la ilaha illallah est le meilleur des rappels, la meilleure des évocations d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce que j'ai dit de meilleur, moi et les prophètes qui m'ont précédé, la ilaha illallah. Il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée qu'Allah, sans ne rien lui associer. À lui la royauté et à lui la louange. Et il est capable de toutes choses. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des évocations est la ilaha illallah. Et il dit aussi alayhi salatu wa salam, l'invocation de mon frère Dhunnun, c'est-à-dire Yunus alayhi salam,
était la ilaha illa ant. Il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée que toi. Et dans le hadith rapporté par l'imam at-Tirmidhi rahimahullah, le hadith connu chez les savants par le hadith de la carte, ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: l'on appellera un homme de ma communauté devant l'ensemble de la création le jour du jugement. Puis sera exposé devant lui 99 registres. Chaque registre a la taille de ce que la vue peut atteindre. Puis il sera dit à cet homme: renies-tu quelque chose de ce qui est inscrit? Il y avait 99 registres, longs comme la portée de la vue, remplis de péchés qu'a fait cette personne. Puis il lui sera dit: renies-tu quelque chose de ce qui est inscrit? Il dira: non, ô Seigneur. Il lui sera dit: as-tu une excuse ou des bonnes actions? Et l'homme sera pris de peur et dira: non, ô Seigneur. Puis il lui sera dit: mais bien sûr, tu as auprès de nous une bonne action. Et aujourd'hui tu ne seras point offensé. Puis l'on sortira une carte dans laquelle sera inscrit: j'atteste qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée qu'Allah, et que Muhammad est son envoyé et son esclave. Puis il dira, c'est-à-dire cet homme: ô Allah, mais qu'est-ce que cette carte peut valoir devant tous ces registres? Il lui sera dit: tu ne seras point offensé aujourd'hui. Puis les 99 registres seront placés sur le plateau d'une balance, et la carte sur l'autre plateau, et cette carte sera plus lourde que les 99 registres. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, en commentant ce hadith, que ce n'est pas toute personne qui prononce les deux shahadas, les deux attestations, qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée qu'Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. Ce n'est pas toute personne qui prononce ces deux attestations qui bénéficiera de cette récompense. Car ce serviteur, celui qui a cette carte en sa possession, a prononcé cette parole du tawhid, en ayant dans son cœur une telle sincérité, une telle certitude et conviction qui a fait que la récompense de cette parole est augmentée auprès d'Allah et qu'elle puisse prendre le dessus sur l'ensemble de ses péchés. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد أخرج الإمام الترمذي رحمه الله من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أي إذا مت حال كونك لا تشرك بشيئا، وهذا شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، وهو السلامة من الشرك قليله وكثيره صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من أتى الله بقلب سليم. ومعنى قراب الأرض أي ملء الأرض، فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله عز وجل بقرابها مغفرة. فإن أكمل العبد توحيده وأخلصه لله وقام بشروطه أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب ومنعه من دخول النار، فإن التوحيد الخالص لا يشوبه شرك، لا يبقى معه ذنب ولو كانت قراب الأرض، وفيه سعة كرم الله
وجوده وكثرة تواب التوحيد وتكفير الذنوب. L'imam Tirmidhi rahimahullah rapporte selon Anas radiyallahu anhu qui dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: Allah, exalté soit-il, a dit: ô fils d'Adam, si tu venais à moi en ayant comme péché ce que peut contenir la terre, et que tu me rencontres sans avoir associé à moi personne, je viendrai à toi avec l'équivalent en pardon. C'est-à-dire, si tu meurs sans associer à Allah Azza wa Jal quoi que ce soit, eh bien, tu auras le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, à condition que tu n'associes rien à Allah Azza wa Jal, à condition que tu sois épargné du polythéisme, qu'il soit petit ou grand, et ne peut être épargné du polythéisme que celui qui rencontre Allah Azza wa Jal avec un cœur saint. Celui donc qui rencontre Allah Azza wa Jal avec un tawhid sincère et pur, Allah Azza wa Jal le rencontrera avec une miséricorde et un pardon de sa part, subhanahu wa ta'ala. Ainsi le tawhid sincère et pur, chers musulmans et musulmanes, fait pardonner les péchés et interdit l'entrée en enfer. ثم اعلموا أيها المسلمون أنه لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من 7 شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها. أحدها العلم، أي العلم بمعناها المراد منها وما تنفيه وما تثبته، وهو العلم المنافي للجهل. الثاني اليقين، بأن يكون قائلها مستيقنا بما تدل عليه، فمن كان شاكا بما تدل عليه لم تنفعه. الشرط الثالث القبول لما اقتضته هذه الكلمة من عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. الشرط الرابع الانقياد لما دلت عليه، قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. ومعنى يسلم وجهه أي ينقاد لله بالإخلاص له. الشرط الخامس الإخلاص، وهو تصفية العمل من جميع شوائب الشرك بأن لا يقصد بقولها مطامع الدنيا ولا رياء ولا سمعة. الشرط السادس الصدق، وهو أن يقول هذه الكلمة مصدقا بها قلبه. السابع المحبة لهذه الكلمة ولما تدل عليه ولأهلها العاملين بمقتضاها. Et sachez, chers musulmans et musulmanes, que d'attester qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée qu'Allah, à 7 conditions. Si ces 7 conditions ne sont pas réunies, cette parole ne sera en aucun cas profitable pour celui qui l'aura prononcée. Quant à la première de ces conditions, c'est la science, c'est-à-dire connaître la signification de la ilaha illallah, connaître ce qu'elle signifie, et connaître également ce qu'elle renie et ce qu'elle rejette comme polythéisme sous toutes ses formes. La deuxième condition, la certitude, que celui qui prononce cette parole soit certain, et la certitude de ce que cette parole engendre et de ce qu'elle renferme comme sens. Celui donc qui doute sur cette parole, elle ne lui sera d'aucune utilité. La troisième condition, c'est d'accepter cette parole en adorant Allah subhanahu wa ta'ala et en délaissant l'adoration d'autres que lui. La quatrième condition est la soumission à cette parole et à ce qu'elle contient comme sens, et de se soumettre également aux implications
de cette parole, car Allah Azza wa Jal dit son le sens dans Surat Luqman, et celui qui soumet sa face à Allah tout en étant bienfaisant, il s'est alors accroché à l'anse la plus solide. Et l'anse la plus solide, c'est la ilaha illallah. Et la signification de soumettre son visage à Allah, c'est-à-dire de se soumettre à Allah en l'adorant subhanahu wa ta'ala avec la plus pure des sincérités. La cinquième condition, c'est la sincérité. C'est de purifier l'ensemble de nos actes, de tout ce qui peut être entaché par toute forme de polythéisme, et que lorsque tu prononces cette parole, tu ne recherches derrière cela aucun bénéfice de cette vie d'ici-bas, tu ne recherches derrière cela aucune ostentation et aucune ostentation et aucune réputation. La sixième condition, la véracité, de prononcer cette parole en considérant vrai avec ton cœur ce que cette parole signifie. Et la septième condition, d'aimer cette parole et d'aimer tout ce qu'elle implique. Ainsi, celui qui dit la ilaha illallah doit aimer le tawhid. Et aimer le tawhid implique de détester le polythéisme, de détester les polythéistes. Ainsi, un musulman qui dit la ilaha illallah en toute sincérité ne peut pas éprouver de l'amour envers les polythéistes et les non-musulmans. Ainsi, mais au contraire, il doit éprouver de l'amour envers cette parole, envers ce qu'elle signifie et envers toutes les personnes qui la mettent en pratique. Nasallallahu azza wa jal أن يجعلنا من الموحدين اللهم اجعلنا من الموحدين اللهم اجعلنا ممن يقولون لا إله إلا الله مخلصين من قلبهم اللهم اجعلنا من الذين يقولون لا إله إلا الله مخلصين بها قلبهم اللهم ادخلنا الجنة اللهم ادخلنا الجنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين